Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mu'min and Mu'minat, Salamun Alaikum. I am Shaukat Naqvi, and thank you for watching Astaana-e-Zehra's weekly Dua Kumail program on the 30th of Jamadil Awal and the 14th day of January 2021. This evening, we are observing the Barsi Majlis for Marhuma Dr. Haseen Bano, and we'll begin the program with the recitation of Hadith-e Kisa by Sami Jafri, followed by Dua Kumail by Farooq Jafri, and then we'll have a recitation of Surah Yasin for the Isa al-Sawab of tonight's sponsors, Marhumin, and that Surah Yasin will be recited by Faizan Naqvi. And now, here is Sami Jafri. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام وبنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وعلى محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام ويا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ماء ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيئي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذها أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيتي، أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي مصطفاني بالرسالة نجم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخزى لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقولها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط به كل شيء وبنور وجهك الذي أزاله كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين يا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل سم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئات أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤالا خازي متذلل خاشع متزرع أن تزامني وترحمني تجعلني باسمك راسيا قانعا ولا جميع الأحوال متبازيا. اللهم وأسألك سؤالا من اشتدت
فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجته وازما فيما عندك رغبته اللهم زما سلطانك ولا مكانك وخفي مكرك وزهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا يجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من أملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاده من البلاء يقلته وكم من إسار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من سناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم أزمك بلاي وأفرت بي سوء حالي وخسرت بي أعمالي وقادت بي أغلالي وهبسني النفي بعد أعمالي خدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها وتعالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزعني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالقوة على ما عملته في خلباتي من السوء فعلي وساعتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن لي اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي ومولاي وربي من لي غيرك أسألك كشف ذري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين ودبي فغرني بما أهوي وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أمرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك والزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد في مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم بشدة ذري وفكني من شد وساقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي يا من بعد خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي حبني لابتداء كرمك وصالب برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد أن تاب عليه قلبي من معرفتك ولا حجابه لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خازن لربوبيتك حيات أنت أكرم من أن تزيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من أويته وتسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شيري يا سيدي وإلهي ومولاي تسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى الألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى زمائر أوط من الإم بك حتى صارت خاشية وعلى جوارها صادلة أوطانا تعبدك طايرة وشارت باستغفارك مدئنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء
ومكروه قليل مكسه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخر وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي لعليم العذاب وشدته أم لطول البلاء مدته فلئن سيرتني في العقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك أولئك فحبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج العالمين زجيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا بكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفترعك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجنا فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وبسببين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك ورحمتك أم كيف تلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يخرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه أم كيف يرجو فضلك في إثقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ومشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك باليقين أخطأ العلماء حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلال معانديك جعلت النار كلها بدلا وسلاما وما كان لأحد فيها مقر ولا مقام لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالأنام متكرما من كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستعون إلهي وسيدي فأسألك بقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها فحكمتها غلبتها من عليه أجريتها أن تحب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسرته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته وأخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم وشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر هزي من كل خير أنزلته وإحسان فضلته وبر نشرته ورزق بسطته وذنب تغفره وخطاء تستره يا ربي يا ربي يا رب
Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rab, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rab, Ya Ilahi wa Sayyidi wa Malaya wa Malika Rizqi, Ya man baydi wa nasiyati, Ya liman bizulji wa maskanati, Ya khabiran bi faqri wa faqati, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rab, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rab, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك وأن تجعل أوقاتي في الليل بالنهار بذكرك مأمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مولي يا من عليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جواره واجدد علي على عزيمة جوانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نسيبا عندك وأقربهم منزلته منك وخسهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومنا علي بحسن إجابتك وأقلني أسرتي وأغفر لي زلتي فإنك قضيت على عبادك لعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي وبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرزاق اقبل لمن لا يملك إلا الدعاء وإنك أفعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غني وطاعته غنى ارحم من راس ماله الرجاء وصلاح البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد وعفل ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين ومن آله وسلم تسليما كثيرا صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكسبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين قال يا قوم اتبعوا مرسلين اتبعوا من لا يسلكم أجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بالضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولا هم ما يدعون سلام قول من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق
أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. Jazakallah. Sami Jafri for the recitation of Hadith Kisa, Farooq Jafri for the recitation of Dua Kumail, and Faizan Naqvi for the recitation of Surah Yasin. For those who have just joined us, you're watching Astaana-e-Zehra's weekly Dua Kumail program as we observe the Barsi Majlis for Marhuma Dr. Haseen Bano. Sponsored by the family of Farooq Jafri. We are very thankful for their generosity. May Allah shower His blessings upon the family in this life and the life hereafter. Mu'min and Mu'minat, we will be inshallah observing Ayyam-e-Fatimiyya with a series of 3 majalis starting tomorrow, Friday, the 15th of January, starting at 8 p.m. So please join us tomorrow evening for the series of Ayyam-e-Fatimiyya majalis, which will be recited by Hujjatul Islam, Maulana Afsar Naqvi Sahab. It is unfortunate that this evening we do not have our resident alim and our regular speaker of the Thursday program, Hujjatul Islam, Maulana Tilmiz Hassan Ridvi Sahab, as he is recuperating from high blood pressure and heart ailments. So please, for the health and well-being of Hujjatul Islam, Maulana Tilmiz Hassan Ridvi Sahab, please keep him in your thoughts and prayers and recite a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. However, we are honored to have his student, his protege, and his son, Hujjatul Islam Maulana Rizwan Rizvi Sahab, who will be speaking this evening. And now I humbly request him to address our participants this evening. Maulana Sahab, Bismillah. बहुत shukriya, Shaukat Bhai. And before I begin, there's a request for dua sehat for all of the people who are suffering, struggling, going through this difficult time in this pandemic due to COVID-19 or other illnesses. May Allah subhanahu wa ta'ala give them full recovery, inshallah. Let's recite this dua, this ayat from Surah Naml together 5 times. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. And so before I begin, let's recite Surah Fatiha for the following marhumin: Fazli Abbas Jafri, Mubashira Khatun, Dr. Haseen Bano, Dr. Nusrat Naqvi, Shehla Parveen, Farhat Hussain, Tahir Ali, Muzaffar Jafri, Muhammad Jafri, Ibrahim Hassan, Nasir Abbas Rizvi, Shujaat Hussain Jafri, Roshan Jahan और काजिम रज़ा और दीगर मरहुमीन मोमिनात के लिए एक सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The verse that I chose for tonight's Isal Sawab Majlis is from Surah Araf, chapter 7, verse number 128, in which Allah subhanahu wa ta'ala addresses through the tongue of Hazrat Musa alayhi salam, who said, "Turn to Allah for help and be patient. The earth indeed belongs to Allah, and He gives its inheritance to whomever He wishes amongst His servants, and the outcome will be in the favor of those who are muttaqeen, God-wearing." Of course, when it's an Isal Sawab Majlis, we are dedicating this, the thawab of this Majlis, inshallah, to the arwah of all of those marhumeen that their names were recited earlier. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to elevate the status of these marhumeen, give them a place in the Jawar of Masumeen alayhim salatu wassalam, and that they are the recipient of the Shafa'at of Masumeen alayhim salatu wassalam. When you look at this ayat, very briefly, inshallah, I'll explain it and we'll get into the discussion which is going to be pertaining to the end of this ayah, which is wal aqibatu lil muttaqeen. Aqibat, which is the end, which is the outcome, which we all hope that our aqibat is bil khair. And so Allah subhanahu wa ta'ala says the aqibat, which will be the outcome, will be in good, in favor of those who are muttaqeen. So that's one of the keys of it. There are two commands which are being given: seek help and patience. Ista'inu billahi wasbiru. And then there are two prophecies which are being given: yurithuha man yasha'u min ibadihi. And then the aqibat of muttaqeen, the inheritance of this earth, in this land,
that Allah subhanahu wa ta'ala, whomever He wishes, He'll give from His servants, and the aqibat, and the end result of those who are the muttaqin. So the fate and the end of the people. The word aqibat has appeared in Quran on 29 occasions. In 29 verses negatively. And therefore we find a lot of these occasions words such as mukazzibin, mujrimeen, zalimin, mufsidin, mundarin, muttaqin, muhsinin. Of course, these are the two positive ones, but kafirin and mushrikeen and dhi quwwa. They're negative and they're both positive means of this that could be found in Quran. So when it comes with such as mukazzibin, those who are the liars, Allah says the aqibat of those who are the liars, the aqibat of those who are mujrimeen, the criminal, those who are zalimeen, those who are mufsideen, those who are kafirin, and those who are mushrikeen. And then on the contrary, the aqibat of those who are muttaqeen, those who are muhsineen. So you find that there are variety that is found as far as the aqibat and the end is concerned. So that's why you find from the awliya Allah, majority of their du'as were that, oh Allah, regardless of what happened throughout the life, but make sure that our aqibat is bil khair, that our khatima is bil khair, that our end is with bil khair, because that's when it counts. So you find in Surah Qasas, it says, Tilka ad-darul akhirah, naj'aluha lilladhina la yuriduna uluvan fil ardi wala fasadan, wal aqibatu lil muttaqin. There's a life hereafter, which have been prepared for those who do not want to impose their superiority over others in the land, nor commit any evil therein. And the outcome will be in the favor of those who are what? Those who are God-wary. Those who are the ones whom you give the title of muttaqin. I'll share a hadith in this reference with you, that our 8th Imam, Imam Ali ibn Musa والسلام, who narrates from his father, our 7th Imam, Musa ibn Ja'far والسلام, who says that his father wrote ila ba'd nas, toward many people, toward some people. What did he write? He said, in aratta an yukhtama bi khairin amaluka. If you want that your actions end, or the end of yours is upon khair, as far as your actions are concerned, hatta tuqbada, until your nafs has been surrendered, and qabziru, tuqbiza refers to qabziru has taken place. Wa anta fi afdal al-amal, and you are in the most afdal and the virtuous of the actions. That is another thing. You don't want to be caught doing something which brings what shame upon you, right? There could be so many examples given of this aspect. Make dua that when the zuhur of Imam takes place, hopefully in our lifetime, that we are in the best of the positions. So Imam is mentioning this to many of his companions. Is if you want your end while you are in the best of the actions, you know, there are ups and downs of a mu'min. So yes, what would be those actions? Imam then mentions 3 things. He said, first and foremost, فَعَظِّمْ لِلَّهِ حَقَّهُ أَلَّا تَبْذُلَ نَعْمَاءَهُ فِي مَعَاصِيهِ. Make a covenant that you won't spend the favor of Allah in disobedience. There's so much kalam on just this part of what Imam is saying, but I'll get to it. Second, Imam said, وَأَن تَغْتَرَّ بِحِلْمِهِ عَنْكَ. Number 2, don't feel pride in front of the forbearance of Allah. Insan becomes arrogant because Allah subhanahu wa ta'ala is giving what? Respite to you. And lastly, وَأَكْرِمْ كُلَّ مَنْ وَجَدْتَهُ يَذْكُرُ مِنَّا أَوْ يَنْتَحِلُ مَوَدَّتَنَا. Third, he says, honor everyone who claims to love us. He didn't say who loves us for sure, because we don't know what's inside the heart of that individual. But
honor everyone who claims to love us. And again, inshallah, I'll go and explain all three of these. He says, ثُمَّ لَيْسَ عَلَيْكَ صَادِقًا كَانَ أَوْ كَاذِبًا. It's not upon you that this person is sadiq, he's truthful in what he's showing his love to us, or he's kadhib. إِنَّمَا لَكَ نِيَّتُكَ وَعَلَيْهِ كِذْبُ. From you is your niyat, that you're going to be doing good to this person. And upon that person is his lie, if he's showing this off to you. So let's go back to these three. First, Imam said, فَعَظِّمْ لِلَّهِ حَقَّهُ. Make covenant with Allah that you won't spend the favor of God in disobedience. We say, well, how many of us fall under this category? I fall under this category, first and foremost. I don't know about you, but I think majority of us do fall in this category. Why? Because let's start counting, and let's not be ashamed of counting. Because when you count your mistakes, it brings humility in you. And that humility in turn makes you do tawbah. So it softens your heart. So don't worry about it. Count these things. So what are some of the things that Allah has favored us with and we have not been able to, or we've used them in disobedience? For example, the wealth that Allah has bestowed upon us. Have we spent it all in the way that Allah subhanahu wa ta'ala would approve of it? Or we've spent it in the way where it might serve as disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala? Now, some people might argue about wealth, but what about all of these organs that Allah has given to you? You did not earn these organs, these eyes that God had given to you, these ears that Allah has given to you, the tongue that Allah has bestowed upon you. All of these are favors of Allah. Have you used them in disobedience to God? Have you used these eyes to do something which is on the contrary to the obedience of Allah? These ears, and as well as this tongue, and of course, our intellect, our mind that Allah has given, one of the biggest of the favors of Allah. If any of these things are used in the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala, Imam says, make a covenant that you won't spend the favor of God in disobedience. I'll give you an example of this, that then you'll understand the level that we are at. That if you can't do good, at least refrain from evil. Utilize his favors properly. This tongue, if you can't spend it doing dhikr of Allah, praying, performing salat, standing up for salatul layl, at least don't use this tongue for foul language, for ghibat, for slandering, and for disobedience. For example, let's suppose that you lend someone a place to stay. Someone was coming from out of town, and they said that I need a place to stay for a couple of days. Hotels are not safe, for example. So, and this person is, for example, is your relative. So you give this favor to them. You give them, yeah, we have a room in our house, which is a guest room. You can use that room. Least of your expectations from this guest whom you're doing this favor by lending your, for example, a room in the house so that they can stay there for a few days. What are the least of your expectations? That they're not going to mess up the room, start writing on the walls, destroy the paint, or break something in the room. These are your least of the expectations. That while I'm not charging you anything from it, the least expected from you is not to destroy it. Keep it intact the way it is being given to you. When you leave, it is intact in the same way. Imagine you lend someone a room, and after a couple of days when they're leaving, they have ripped the wallpaper, they've broken the chair, they've broken the bed, they've dirtied the carpet, they've wrote on the wall, for example, and damaged it from inside.
how would you look at this person? He said the least of the expectations is that don't mess up. Aside from, for example, after you leave, maybe you thank this person for having lent you this place. So with that said, Allah subhanahu wa ta'ala, with all the favors that he has given to us, what is the least of the expectations? Is not to destroy these favors of Allah subhanahu wa ta'ala. And least of the expectations is not to use them in disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala. And the best of the expectations is that you use them in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. That you use them in the way which is approved by God Almighty, because he's the one who bestowed it upon you. And you learn that from the lives of Masumeen alayhim salatu wassalam. That not a word that Prophet utters is for anyone other than Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. He doesn't utter a word out of his own. Everything he says is kalamullah, word of Allah subhanahu wa ta'ala. Again, there's so much to talk about just this one segment of the 3 segments Imam mentions. So just to recap that so that we don't forget because of the examples, make a covenant, فَعَظِّمْ لِلَّهِ, that you won't spend the favors of God in his disobedience. Number 2, أَن تَغْتَرَّ بِحِلْمِهِ أَنْكَ. Don't feel pride or arrogant in front of the forbearance of Allah. Allah is Halim, forbearing, which means that Allah, for example, overlooks many of our mistakes. So many things that we have done, we should have been punished for. While people may not notice, and Allah is keeping a lid upon it, but don't start assuming that Allah has not noticed it either. Don't be arrogant and conceited that he missed it or may not have realized it. Na'udhu billah. Now that's the lutf of Allah subhanahu wa ta'ala, his grace. If our batin was apparent to everyone, that which is inside, right? Our zahir is apparent to everyone. They can see what's on the zahir. But if they could see what's inside, imagine people are walking around and all of their history and everything that they're thinking is present. Maybe science will get or advance that much. Maybe it'll come a day when that might be possible. But right now, that's not the case. That the batin of insan is apparent to everyone. That which we have in our minds was known by everyone around us. How would you feel? You'd be pretty ashamed, because a lot of things that go through our minds, we don't want to be known by others. Here, understand how Allah is Sattarul Uyub. He knows everything. Alimun bi-dhat as-sudur, Alimun qadir. He knows everything which is hidden inside our hearts. Therefore, don't become arrogant that Allah might have missed our mistakes. No. In fact, Quran says, مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً. Tomorrow on the Day of Judgment, we'll say, what's up with this book? Which did not leave out any small or big action that we perform in our lives. Everything is mentioned in it. So that's number 2. Don't become arrogant thinking that Allah might have missed something. And lastly, Imam said, if you want aqibat bil khair, your end to be upon good and be like those who are muttaqeen, akrim kulla man wajadtahu yadhkuruna aw yantahilu mawaddatana. Honor everyone who claims to love us, that they have mawaddat for us. Why? Because love of awliya Allah leads them to the path of salvation. Because when you understand the concept of love, love brings you to the path of the person that you love. Isn't that what it is? In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. If you claim to love Allah subhanahu wa ta'ala, then Prophet says, follow me. Following my footsteps is the real love for Allah subhanahu wa ta'ala.
And then when you look at this religion, Halid Deen illa al-hub? Is there anything except love in this religion? What do you worship for? Why do we worship? If we just worship because we're fearful of the punishment, then we haven't really seen the ruh and the essence of ibadat. We worship because we have this love. We're fond of Allah subhanahu wa ta'ala. This love drags us to musalla. So we stand on musalla and we say Allahu Akbar and we bow down. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. We prostrate. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. The love which takes you towards the ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. One of the ulama of Ahl Sunnah, Mu'tazili, Alim Abul Qasim Mahmud ibn Amr ibn Muhammad Khwarizmi, or better known as Jarullah Zamakhshari. He writes in his book, he said from Rasulullah, Annahu qal, Prophet said, Fatimatu mahjatu qalbi. That Fatima is, mahja is love. Fatima is love of my heart. And of course, there's examples you will hear as Ayyam Fatimiyya, the Shahadat of Janab Sayyida is upon us, 3rd of Jamad al-Thani. He said, Fatimatu mahjatu qalbi. Fatima is love of my heart. Wa abnaha tamaratu fuadi. And her children are the fruits of my heart. Wa ba'aluha nuru basari. And her spouse, her husband is the nur of my eyes. Wal a'immatu min wuldiha umana'u rabbi. And the imams from her progeny, from her children, are the trustees of Allah subhanahu wa ta'ala, my Lord. Hablun mamdud baynahu wa bayna khalqih. They are this, habl is the rope, mamdud is stretched. They're the stretched out rope between the khaliq and the makhluq. Man i'tasama bihim naja. Whoever holds on to them, whoever grabs onto this rope, man i'tasama bihim naja, will indeed find najat, salvation. وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُمْ hawa. And of course, the one who steers away from them, goes against them, is indeed perished. Jarullah Zamakhshari is saying this. So this, up until this point, even the ulama of Ahl Sunnah, they have this aqidah, some of them. So he said, Fatima is love of my heart. Her children are, Rasulullah is saying this, are the fruits of my heart. Her husband is the nur of my eyes. And the Aimma, the imams from her progeny are the umana, are the trustees of my Lord. They're this habl mamdud between khaliq and makhluq. Whoever holds on to them finds salvation. And whoever goes against them, man takhallafa anhum hawa, is indeed perished. Hur ibn Yazid Riyahi. Hur ka maqam, hur ka martaba, unki manzilat, हुर का अदब, नाम जब हम हुर का लेते हैं कितने अदब और एहतराम से लेते हैं। हुर कौन है? वो जिन्होंने इमाम की राह को बंद किया, रोका, इमाम के आगे आके खड़े हो गए, लेकिन दिल में इमाम के लिए एक एहतराम मौजूद है, दिल में एक पाकीज़गी मौजूद है। शायद यही वो वजह रही होगी कि इमाम ने फिर हुर के साथ भी वैसे ही बर्ताव किया। इमाम तो हर एक को रास्त पे, हक पे लेके आ रहे थे। तो इमाम अलैहिस्सलाम, रिवायत में बड़ा अजीब एक मंजर है। मख्तल में इमाम जब सब शहीद हो चुके हैं, इमाम आते हैं और पिसर साद है सामने, शिमर है सामने और दीगर लोग हैं सामने,
और इमाम ये एक आखिरी इत्माम हुज्जत के लिए ये बातें करते हैं। इमाम कहते हैं मुझे पानी दे दो। रिवायत में है इमाम का पानी मांगना, जबकि अली अकबर को पानी ना मिला, अब्बास को पानी ना मिला, शिशमाह अली असगर को पानी ना मिला, तो क्या इमाम का बनता है कि अब इमाम पानी की तलब करें? लेकिन रिवायत में है कि इमाम ने पानी की तलब की। इमाम पानी क्यों मांग रहे हैं? या मसलन इमाम ने कहा कि मुझको जाने दिया जाए, मैं खवातीन और बच्चों को लेके यहां से चला जाता हूं। और जब उन्होंने इन दोनों इमाम की गुजारिशात को मुस्तरद कर दिया तो इमाम ने कहा तीसरी गुजारिश ये है कि एक एक करके मुझसे जंग की जाए। इमाम पानी मांग के अपनी प्यास नहीं बुझाना चाहते थे। तारीख क्या लिखती कि हुसैन ने अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी तलब किया, जबकि उनके 6 माह का बच्चा मर गया, प्यासा इस दुनिया से चला गया, उनका जवान कड़ियल जवान इस दुनिया से प्यासा चला गया, उनके भतीजे भांजे इस दुनिया से प्यासे चले गए। इमाम पानी पीने के लिए नहीं मांग रहे थे। इमाम वहां से रुखसत, वहां से फरार के लिए नहीं मांग रहे थे, बल्कि इमाम के दिल में अभी भी उम्मत के लिए वो दर्द पाया जाता है कि शायद अगर ये मेरी बात मान लें, हुसैन को पानी से क्या रखबत, अगर ये मेरी बात मान लें तो अभी भी इनकी आखिबत खैर हो सकती है। इमाम तो अभी भी राह निजात दिखा रहे थे उनको, निजात की एक सबील उनको दिखा रहे थे। लेकिन इमाम जानते हैं कि इस जम में वो लोग मौजूद हैं जो कि इमाम से इस तरीके से टकराए हैं कि जिनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ वो वादे हैं कि जो यजीद ने और पिसरे ज़ियाद ने उनको दिए हैं, लिहाजा ये लोग मानने वाले नहीं हैं। इमाम ने मगर कोशिश की, लेकिन इसी तरह की कोशिश इमाम ने हर एक के साथ की। कुछ पे असर हुआ और कुछ पे कोई असर ना हुआ। हुर के ऊपर असर हुआ, हुर का अदब बाइस बना उनकी आकिबत खैर हुई। आकिबत बिल खैर हुर की जो हुई है वो उनके अदब की वजह से हुई। मुकाबिल में खड़े हैं इमाम हुसैन के लश्कर के, सलाम किया, नमाज का वक्त आया तो इमाम ने कहा जाओ अपनी नमाज पढ़ लो। कहा आपके होते में हम अपनी नमाज पढ़ लें। इमाम के पीछे खड़े हुए, इमाम से बेअदबी नहीं की, पिसर साद ने की थी। इमाम ने कहा तुम शहर रय की ख्वाहिश लेके बैठे हो, तुम्हें वहां का गंदुम, वहां का जो है वो गल्ला तक नहीं मिलेगा। तो वो मजाक में कहता है मैं गंदुम नहीं खाऊंगा, मैं कुछ और चीज खा लूंगा वहां की। इमाम कह रहे थे शहर रय तो दूर की बात है, वहां की तुम्हें जो है वो रोटी तक नसीब ना होगी। बेअदबी की थी इमाम के साथ, लेकिन हुर ने बेअदबी ना की। हाँ, लजाम को पकड़ा, थामा, जैसे ही थामा, ये थोड़ी सी बेअदबी थी। इमाम ने फौरन कहा सकलत का उम्मु का, ए हुर तुम्हारी माँ तुम्हारे गम में बैठे। अभी हुर चाहता तो पलट के इमाम को वैसे ही जवाब दे सकता था, लेकिन अदब माने हुआ, अदब ने हुर को रोका। कहा नहीं हुर, ये जो तुम्हारे मुकाबिल में खड़ा है ना, ये फातिमा का लाल है, ये सैयदा का लाल है। हुर के अल्फाज आप सब जानते हैं। हुर ने कहा अगर आपकी माँ फातिमा-तुज़-ज़हरा ना होती तो मैं आपको भी वैसे ही जवाब देता, मगर क्या करूं, वो सैयदतुन निसाइल आलमीन है। ये एक एक करके चीजें इमाम हुर के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि एक वक्त आएगा कि हुर के अंदर तगय्युर पैदा होगा, हुर के अंदर इनकलाब बर्पा होगा, और वो शब आशूर। जब हुर एक दफा अजीब हालत में है, और जब एक देखने वाले ने पूछा ए हुर, अगर कोई मुझसे पूछता कि पूरे कूफा में सबसे बड़ा जंगजू और सबसे बड़ा जंग करने वाला कौन है, बहादुर कौन है, तो मैं बेदुरेग तुम्हारा नाम देता कि हाँ, हुर से बड़ा कोई और बहादुर नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें किस आलम में देख रहा हूं कि तुम लरज रहे हो, क्या तुम्हें जंग का खौफ है? हुर के जवाब क्या था? हुर ने जवाब ये दिया कि मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नुम के दरमियान
इख्तियार करता हुआ पा रहा हूँ कि इख्तियार में है मेरे कि जन्नत में जाऊं या जहन्नुम को इख्तियार कर लूं। बस इसी आलम में हुर के अंदर ये इनकलाब बर्पा होता है। एक दफ़ा सफ़र शुरू करते हैं उस ख़याम में, उन मलऊनीन के ख़याम से, उन जहन्नुमियों के ख़याम से, उन ख़याम से कि जहाँ पे सब के सब वो हैं कि जो पिसरे फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा के खून के प्यासे हैं। वहाँ से एक दफ़ा हुर का सफ़र शुरू होता है। हुर का फ़र्ज़ंद भी उनके साथ आ जाते हैं। एक दफ़ा इमाम के ख़याम में पहुँचते हैं। इमाम के पास पहुँचे, रिवायात मुख्तलिफ़ हैं। कुछ रिवायत में इमाम को आने की ख़बर है। इमाम कहते हैं हज़रत अब्बास से कि जाओ, एक ज़ैफ़, एक हमारा मेहमान आ रहा है, उसकी ज़ियाफ़त का इंतज़ाम करो। हुर को लेके आते हैं। कुछ दूसरी जगह पे मिलता है कि नहीं, हुर आ गए इमाम के पास, सर अपना जो है वो इमाम के कदमों में रख दिया। इमाम ने कहा, कौन हो, अपने आप को पहचानवाओ। तो उसने अपना नाम बताया कि मैं हुर हूँ। ए हुर, अंतल हुर्र कमा सम्मत का उम्म का, तुम हुर हो जैसा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम रखा है। वो अंतल हुर्र फिद दुनिया, तुम हुर हो इस दुनिया में। वो अंतल हुर्र फिल आखिरा, और तुम आखिरत में भी हुर रहोगे। यही वजह है कि जब एक दफ़ा हुर आते हैं और आके इमाम अलैहिस्सलाम से इजाज़त तलब करते हैं, तौबा तलब करते हैं, कहते हैं मौला मुझको इजाज़त दीजिए कि मैं जाके अपनी जान का नजराना पेश कर दूं। मैं ज़्यादा देर आपसे आंखें नहीं मिला सकता। एक शर्मिंदगी मुझ पे है कि मैंने आपके रास्ते को रोका, मैंने आपके रास्ते को बंद किया, आपकी ख़वातीन, आपके बच्चों को इस बयाबा में घसीट के ले आया और इस मुसीबत में मैंने आपको मुब्तला किया। मुझे माफ़ कर दें, माफ़ी तलब करके मुझे एक दफ़ा मौका दें कि मैं अपनी जान जाके कुर्बान कर दूं। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए हुर, इस घराने का ये तरीक़ेकार होता है कि कब अगर कोई शख्स आता है हमारे घर में तो हम उसकी मेहमानदारी करते हैं। हम इस बयाबा में हैं, तुम्हारी मेहमानदारी नहीं कर सकते, मगर इस मेहमानदारी को हमसे ना छीनो। इतनी जल्दी जाने की तमन्ना मत करो। लेकिन हुर मुसर थे। एक दफ़ा इमाम ने इजाज़त दी। हुर से पहले उनके फर्जंद ने कहा कि मैं जाऊंगा। जवान लाल जाता है हुर का, जाके अपनी शहादत का नजराना पेश करता है। जब जमीन पे गिरता है, एक दफा अपने बाप को पुकारा, अस्सलाम वालेकुम या बचा। एक दफा हुर ने आवाज सुनी जवां साल बेटे की कि वो जमीन पे गिरा है और दुश्मन ने नरगे आदा में है घिरा हुआ, दुश्मन ने हर जगह से घेर लिया है और आखिरी लम्हे हैं फर्जंद के। एक दफा हुर ने मक्तल का रुख किया। इमाम ने कहा, "ए हुर, क्या इरादे हैं?" कहा, मौला, मेरा फर्जंद मुझको बुलाता है, मैं उसकी तरह उसकी उसकी मदद को जाना चाहता हूँ। मैं जाना चाहता हूँ कि ताकि उसके लाशे को उठा सकूं। इमाम कहते हैं, ए हुर, तुमसे जवां बेटे का लाशा ना देखा जाएगा। इमाम खुद जाते हैं, हुर के फर्जंद को उठा के लाते हैं और हुर के सामने रखते हैं। मैं कहूंगा, मौला, आपने हुर को ना जाने दिया ताकि वो अपने जवां साल बेटे की मौत को अपनी आंखों से ना देखे। हो सकता है बाप है, उसकी नजर से ये मंजर गुजरेगा तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन थोड़ी ही देर में आपका जवां साल 18 बरस का अली अकबर जब उसके कलेजे में बर्छी लगेगी तो आप किस तरीके से उसके पास पहुंचेंगे। अला लानतुल्लाहिल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारलाहा, हमारी इस बात कबूल फरमा। हम गुनाहगार हैं, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा। हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम के नक्श कदम चलने की तौफीक अता फरमा। हमें उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे बाम के दुहूर में ताजील फरमा। हमें उनके आवान व अंसार में शुमार कर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके इन मरहूमीन की रूह को इसाल कर दें। फजल अब्बास जाफरी, मुबशरा खातून, डॉक्टर हसीन बानो, डॉक्टर नुसरत नकवी, शहला परवीन, फरहत हुसैन, ताहिर अली, मुजफ्फर जाफरी, मोहम्मद जाफरी, इब्राहिम हसन, नासिर अब्बास रिजवी, शुजात हुसैन जाफरी, रोशन जहां और काजिम रजा। सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
Assalamu alayka ya ibn Rasulullah. Assalamu alayka ya ibn Amir al-Mu'mineen wa ibn Sayyid al-Wasin. Assalamu alayka ya ibn Astaana-e-Zehra Sayyid an-Nisa al-Alameen. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya gharib al-ghuraba. Assalamu alayka ya mu'in al-zufai wal-fukhara. Assalamu alayka ya mughis al-shiyati wal-zawwar fi yawm al-jaza. As-Sultan ya Abul Hasan ya Ali ibn Musa ruhi wa jismi al-fida wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Maulana ya Sahib al-Asr wal-Zaman. Al-Aman, Al-Aman, Al-Aman. Assalamu alayka ya Khalifat al-Rahman. Assalamu alayka ya Sharik al-Quran. Assalamu alayka ya Imam al-Insa wal-Jan. Ajjalallahu ta'ala farajak. Wasahlallahu ta'ala makhrajak wa zahurak. ولعنك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. توجه دعاء فرج. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نار هادري يا علي. Ya Ali, Jazakallah, Sami Jafri, for the recitation of Dua Faraj. Mu'min and Mu'minat, this concludes our Dua Kumail program for this evening. Please join us tomorrow evening at 8 p.m. for the first series of Majalis, observing Ayyam-e-Fatimiyya, which will be recited by Hujjatul Islam, Maulana Absar Naqvi Sahab. Tomorrow's host and sponsors are the Jafri family. So inshallah, we'll see you tomorrow. Until then, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He keep you and your family safe and healthy. Good night and Shabba Khair.